Kuila jotono sari kaham tinini election poll ni dino ani khajani joto media takuk te nai tong nai jotane rangchani tipra hasani takuk songno tini oro 18 takarjala jompujala ni EVM machine o jaga no sungsip khaijaka mia sarigono election commission Tripura election commission of India Tripura ni se kaisa notification kogoi je o jaga ono counting nai hirjaka aboni karon obono je boyrok kaisa 10 tarikh thanai 10 tarikh jalai thamani kaisa violence ngai takarjala wo a jaga abno phunugoi no borok shifting khayo sin id Tripura hasteni jompujala takarjala ni joto borok sabo who started the violence was started by them violence borok start khayo কিন্তু আজরাও যতন নুগই দङ সিনি পুলিশ প্রশাসন এসপি হইতে এসডিপি হইতে যতন মকল ফাং ফাং নুগই দङ বর্ণ বোম সিলাই পিস্তল তাই দা গুলারি কগই ইভেন এসপি পয়েন্ট গুলারি বাই মহাই জায়গা দুখমান মানি জিনিস নুখানোর যতন আ মিডিয়া নি বিসকান্তি ফাং ফাং এন্ড अराउंड 13 जना বুমারক আনি মানি সমান বড় যতন বুজাগই পটা পটা যতন দয়রা মকলাই বেখ্যা আবনি পরে संखे तई बस याक बेरब जाग तना बा संग नाइमानी एक्चुअली ताकारजला जम्पुजला जीरो वायलेंस बाय संग ओ टीटीडीसी 26 नि जनरल इलेक्शन संग पाय नाम मुसुमानी एंड नर नुम नुखना आसक दिननि ताकारजला जम्पुजला आम चाहियो बुम खितार जागो गुली कक जागो सिनि पार्टी बेस फाइ गुली कक जागो किन्तु कुनो संग एक्शन खाया तामनि बगै संग मानि रिन दङ सिनि जतो सिगलारो न लेट अस बी पीस लेट अस बी काम कारण संग नायो अमरनो अमाय सन्तोष सम्बन्ध खायनि बट एट लास्ट मोमेंट बरक अबन नायो जे सिनी टीटीडीसी जनरल इलेक्शन बरक गोबां मा चेष्टा खायखा आरनि जे कैंडिडेट निर्मल देबबर्मा बतो खरसा साना थांखाय बेबाग जागानो अनएजुकेटेड ना पॉलिटिक्स ना लेखा पढ़ाव बिनि कुनो एकटा ज्ञानी करै आबनि बायनि बखरकसा बुरै रनो पॉइंट ब फांग फांग के याक्ति सावै एमन के ब बुखा पवरका बुमखितारका सो वायलेंस बस बिसि हामजागो संग नायदि बबाग्रानि दल रक Tripura motha sung omo kuno khoroksa byaktigot ni fight ya do mo actually jotoni bai fight mo sin Tripura sani fight che abuno tei wan sugino sung apur actually apur adinong mani kintu bo violence start khayei akon sin borok kebang ma dukuman ka guli kokja sabik nung sade che sung joton bahan bitini borok snamjak sungke khaine bahan nale tongla sinai thai jeba to adine kisa violence mani bagai je election commission of India Tripura ni abo to samni election commission of India जे त्रिपुरा तोमनी वो तो सीएम की उंगली में नाचते हैं जो सीएम डिसीजन लेगा वो लोग ही करना पड़ेगा अब नि बगै बर और शिफ्टिंग खाइतो का जे विश्रामगंज नि ओल डीएम ऑफिस मत अब पीडब्ल्यूडी ऑफिस दंगो और जागाव न संतिनि सिनि जतो ताकारजला जम्पुइजला कन्स्टिट्युएन्सी नि 27 पोलिंग स्टेशन नि ईवीएम मशीन ताबो स्ट्रंग रूम दाना नि बगै संतिनि और तंगो सिनि ताकारजला ऑनरेबल एमएलए ताइसिनि एमडीसी सार उमाशंकर ताइसिनि जतो यूज रखाइ संबन बिनि जगह सेफ एंड सिक्योर खाइने बै संतुन फाइ ईवीएम मशीन तु थनि रको कुनु जोंजाल केबा मु ततो ना आमति हाइतो कुनु खनाया को कारण जतनो जों अबनो प्रोटेक्ट खाइनो जों अबनो तुइ फेका बस काउ गारि ग्लोब गारि खाइनो एंड अब काहाम बिसिनो जों ताबो सगयारो ईवीएम मशीन जमार जागाय दं अब कुनु केबा मुला नुक जागिया किन्तु तिनि बाहायनो जे बीजेपी नि कैंडिडेट निर्मल देबबर्मा बार बार वाइरे वाइ आरुनि ऑफिस थांगै जे बर वोटिंग बुथ मारलिया बंनि पुलिंग एजेंट मारलिया हने गोबां मा कमप्लेन देवै काइसे रिपोर्ट खाइनि चेष्टा खायखा फियाबा आंगा जराव आरोनो कल सावै इवन डीएम एंड एडीएम नो कल खाइ साका जे बो कमप्लेन देखा ठीक काम को प्लीज ग्राउंड रिपोर्ट थांगै नरनि गोबां मा जत पुलिंग स्टेशन सेक्टर ऑफिसर दङ प्रेसाइडिंग ऑफिसर दङ बर बाय मालाय सुंदि आं निजि व्यक्तिगत 27 पुलिंग स्टेशन थांगै बेरायै आं जतमनि बिजिखाय आं बरनो कैसो नर जतन पीस दा बर सावजे एतो दुकु त्रिपुरा राज्यनि ताकारजला आम चाहिए ती 2026 ने जे पीस के जे बर इलेक्शन खाइमाय कोनो दिन फन मा खाय कोन माने जे कक्सिल चामनि आबो कोनो माने ताताल दखनाय नाकि नै अब तो सरासरि ताताल कारण नर नुखना आज 10 तारिख गथना हो
যে বরি বরক রক বুজাং মানে বুমার বরি বরক বুজাং মাসে বতাম সাকা তি প্রমোটার ফাইছে উল্টা খাইনো বসাই দं এমন যে বংতি বখাবো एक्चुअली কাইসা বরনি বখায়া মুনিসুনি বখায়াবো बिनि bo kaisa posuni gyan hai mang namun boina जों जेसबां नोंथां जों बोरै बर' रंनो जों मांगना हायसे aboni bagai जों जतन protect ma tongnai hansa ma tongnai aboni bisingtei जों जतन नायदि बुबाग्रा सालब्रुम ब्रुम सिनो कong सावai te kuno kokre and जों sini party khoroksani direction mai cholo bubagra na and joto ground level na kintu boroni haya boroni ke sob samai uskani muilog roi bongni chief minister hoite bongni minister hoite and bongni kebangma leaders rok sob samai uskani muilog roi borona sob samai sontas khai violence jasta khai haisi aboni bagai borok tin nuka and nirmal to kebangma bar bar bo chesta khaika je report khaine bagai bad habo kununglia je ground report thangai adm thamani yagolo visit khaimani yagolo amai kununglia peacefully choli tongo aboni bai kaham kereng kena kini sing election paikya pujala haba nok angke to nok class ingi to mani tabuk nok la nok ari sing te kaisa tumun isa hasal haima to bahima to ngabor le ora jaga sok emon dabe si ani orofan nungtang jespan nungtang angku namung ya o jaga fan nungtang ang poite tongo বিশ্বাস tongo kaitor isor bhagwan tongo abo bin decision na khana na wansugo karon mote bosung sana thanga jompoi jala tagajala te sijana bagise ma hengana na wansugo haisi tang hindi sung naimani buikabang ma saw haisi joto officer wanji bosoni pantang presiding officer yaga sector officer sa bor sodan kiri jago election ni bagai duty kala kiri jago ari jompoi jala tagajala ida to খুবই সন্ত্রাসের জায়গা আমরা এখানে যাইতে চাই না কারণ বরং কগম সচন ফাইও কিন্তু जों ফুংনামু চমানি jompoi jala tagajala we can conduct an election without zero violence ni ফুংনামু চমানি কিন্তু বরক আপনি চেষ্টা খাইরেলিয়া বরক আপনি চেং খাইছি আপনি বাgai তিনি বরক অর ফাইবানো যে যাবান থাংতে হাইছি যে ইভিএম যে বোর্ড মানি আং পয়তো খাইও Takarjala, Jampuijala, Tipramo Thaya, Tiprasana, highest margin by boot applying a councillor Sungtasha, 22-23 seats to Buway, Sang Edisiwa, process and Salnai without any doubt, has it. I'm taking one again. oro lukuro ni je ti reki almani mono bagyo je tabu biskang ni salo mane 17 tarikh lekha nai o 17 tarikh lekha tiwo amo tinin Angomono Kasa message nani busungo, say na di election final thangai. Chongbari 5 bosor por payo. The promoter not permanent, but Dofa is permanent. Aboni bagai sing chongbari paifano, sing jotano tong kachang ni halong ni bisingte, sing kaham keren kangkai tong lain karon. Jasban ndi sing nirmal song hai borogya, jas hakani borog bai. Amon banyak borong mas haudo juta moja tang mahamba. Abang zoli wi intention mano. Karon borok juta moja kini use khajago. Juta bai moja boja use khajak yakung tolawo. And boro amon manishan yakung tolawo use khajago. Boro intention mano je public rong no hoirani khai area wo gundogol khai chesta khai abon boro sabrum brom intention. Boro nai nai di Bipin Debarma je prakton TSU neta. Tini ar jata thang jonojar tini ngai tini aro thangai sai tongai bo tini aro BJP ni general secretary jai tam labba. Boro ni mindset boro ni ideology totkaling banfront sarkar ni same ideology. Sujakok borok je sungna hono lal motha bangma lal khainai lal salam nei inkilab jindabad nei je slogan ni phainai reboti hoite bipin hoite bangma bongarte brum brum sujakok tiprasarok tini concern ngai tini bobagran logiroi jotno thansa kaisa baksa choba khai motha sangai tini koplaina digi thang no doubt haisiabo amukuno wana ko koroi and tiprasarok obon nayo yok sana musung jakha sung yok sama mana musung khaisi ei borok ni karon sini o chobangkha যে তামনি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সাইতো এবার 2026 এ এডিসি দখল করতে হবে আং সাও আমন মানে বারবার ওয়াইরে বাসাও যতটুকু এ রাজ্যে ত্রিপ্রাসা থাকবেন এডিসি দখল তো কিতা আগামী 2028 এ অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথমবার ত্রিপ্রাসা মুখ্যমন্ত্রী আমরা বানাইবো হাইছে এন্ড आंगो कैसे मैसेज नाम दूंगा अब लोग का मुख्यमंत्री हो जो भी हो मिनिस्टर हो आप लोग का कुर्सी अच्छी तरह से पेटी बांध लीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग का कुर्सी को बहुत खतरे में है सुधा को थैंक यू ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কনস্টিটিউয়েন্সি তার স্ট্রং রুম এবং কাউন্টিং হল এখানে করা হয়েছে তো এখানে অলরেডি রিসিভিং চলছে আমাদের শিবগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের 15টা অলরেডি শেষ হয়েছে এখন রিপোর্ট কম্পাইলেশনের কাজ চলছে আমাদের আর এখানে সব ইভিএম রাখা হচ্ছে রিসিভিং কাউন্টার করা হয়েছে জম্বুজলাতে টিম এসেছে আমরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে আমরা দেখছি হেল্প করছি সাহায্য করছি এবং আমাদের তত্ত্বাবধানে এগুলি স্ট্রং রুমে ইভিএম রাখা হচ্ছে ভোট শেষ হলে সব পার্টি অন্য ওয়ে আছে আশা করি আমাদের
স্যার আগে তো এটা প্রশাসনিক কারণেই করা হয়েছে, মানে ভালো করে স্মুথলি যাতে শেষ করা যায় সেটা প্রসেস, এই জন্য এটা করা হয়েছে। ওই জায়গার রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের তরফ থেকে কোনো বাধা টাধা আসে না? কারো কোনো বাধা নেই। কোনো বাধা নেই স্যার। আর স্যার বিশালগড় মানে 19 আমতলী করে হবে বিশালগড় এসডিএম, বিশাল করে হবে। আর 17-18 এখানে হচ্ছে না, না শুধু 18-17 কোথায় হচ্ছে? 18 জম্বু জমা জম্বুজলা এসডিএম অফিসে না শুধু দুপুর মেমোরিয়াল না শুধু 18টা এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।